नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज लखीमपुर सब डिवीज़न का पोयलापुर लाबोक फील्ड में हमारे असम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी आएंगे और आज का जो फंक्शन का मेन जो सब्जेक्ट है, मेन जो रीज़न है वो है कि महिला को, हर एक महिला को 10,000 रुपये का चेक देने वाले हैं। तो आज का ब्लॉग आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आसामेर आधुनिक रूपकार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा तुम्हारे जानाय स्वागतम। आसामेर सर्वकालेर सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री तुम्हारे जानाय स्वागतम। हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद। हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद। आसामेर सर्वकालेर सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री तुम्हारे जानाय स्वागतम। आसामेर सर्वकालेर सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री तुम्हारे जानाय स्वागतम। डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जानाय तुम्हारे जानाय स्वागतम। डॉक्टर माता की जय, भारत माता की जय। हिमंत बिश्व शर्मा तुम्हारे जानाय स्वागतम। माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद। जनप्रिय जनगणति मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा महाशय সবাই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাননীয় মন্ত্রী শ্রী পাঠক এসিএসকো ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার লক্ষ্মীপুর কাছাড় কোলকাতা ডিস্ট্রিক্ট শ্রী শ্রীমতী रीना सिंह চেয়ারপারসন মণিপুর ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল আসাম। অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনারা আসন গ্রহণ করুন। এবারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন শ্রী কুন্তল মণি শর্মা বরদলৈ, আইএস স্টেট মিশন ডিরেক্টর, আসাম স্টেট রুরাল লিভলিহুড মিশন, গভর্নমেন্ট অফ আসাম, শ্রী কুন্তল মণি শর্মা বরদলৈ মহাশয়। অসমের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়, Sri Kaushik Rai, Honorable Minister Mahasaya, Sri Krishnendu Pal, Honorable Minister Mahasaya, Sri Purima Shuklabhakta, Honorable MP Mahasaya, Sri Kanak Pulkastro, Honorable MP Mahasaya, Dipayal Chakraborty, Honorable MLA Mahasaya, Sri Neha Das, Honorable MLA Mahasaya, Dr. B. Gaurav Bardoloi, IAS State Mission Director, Assam State Rural Livelihood Mission, Government of Assam। আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। খাদ্য গণবন্টন, খনিজ উপভোক্তা এবং গণ উপত্যকার উন্নয়ন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কৌশিক রায় মহাশয়। আজকের দিন আমাদের সবার জন্য, মহিলাদের জন্য, মায়েদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের। 19,318 জন মায়েরা, দিদিরা নরেন্দ্র মোদী, কৌশিক রায়,
ৰাতিপুৱা চাহটা বনালে নে নাই নে নোখোৱাকৈ আহিলে খাই আহিছে নে নাই খোৱা হে ভগৱান আজিতো চেক লৈ যাব লাগিব হয়নে নহয় যদি চেক নোলোৱাকৈ যায় ঘৰত হাজবেণ্ডে বহুত জোকাব হয়নে নহয় সেইকাৰণে কৌশিক ৰায়ে আপোনালোকক চেকো দিব খাওয়া দাওয়ার ওরা ব্যবস্থা করেছে খুব ধুনিয়াকৈ আপোনালোকে চেক লৈ ঘৰত যাব পাৰিব আজকের সভায় আমার সঙ্গে উপস্থিত শিলচর লোকসভা সমষ্টির সম্মানীয় সাংসদ পরিমল শুক্লবৈদ্য মহাশয় আমার সঙ্গে উপস্থিত আসাম সরকারের মন্ত্রী কৌশিক রায় মহাশয় কৃষ্ণেন্দ্র পাল মহাশয় কানাট পুরকায়স্থ মহোদয় দীপায়ন চক্রবর্তী মহোদয় নিহারঞ্জন দাস মহোদয় ডক্টর রাজদীপ রয় মহাশয় এডিশনাল চিফ সেক্রেটারি কল্যাণ চক্রবর্তী ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার মৃদুল যাদব রূপম সাহা কুন্তলমণি শর্মা মহোদয় মঞ্চে উপস্থিত কঙ্কন নারায়ণ সিকদার रीना सिंह মৃণালকান্তি দাস দেৱজ্যোতি বাউৰী শুভঙ্কৰ গোৱালা আৰু সভাত উপস্থিত আয়ুক্তিসকল আমাৰ সভাত উপস্থিত সম্মানীয় সুধীবৃন্দ বাংলা আমি অল্প অল্প বলতে পারি কিন্তু বাংলায় বললে আমি অকল আমরা বলতে পারবো না ওর জন্য আমি আসামিয়াতে বলবে মাঝে মাঝে কিছু हिंदी में भी बोलेगा और छोटो छोटो बांगाली भी बोलेगा ठीक है আজি আমি ইয়াতে কিয় ভোট খাইছো মুখ্যমন্ত্রীর মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আমার সরকার যেতিয়াৰ পৰা গঠন হৈছে আমি মহিলা সকলৰ উন্নয়নৰ বাবে নিৰন্তৰ কাম কৰি আহিছো আগতে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ আছিলে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে মহিলা সকলক কি দিছিলে লুঙ্গি আৰু ধুতি সুতা এইবিলাক আছিলে কংগ্ৰেছৰ স্কিম যেতিয়া মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হলো মই এটা কথাই ভাবিছিলো যে এতিয়া অসমত লুঙ্গি আৰু ধুতি দিন নাই আমাৰ মহিলা সকলক আমি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আৰু মহিলা সকলক আমি লাখপতি দিদি বনাব লাগিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ গোটেই দেশতে 3 কোটি মহিলা লাখপতি দিদি বনোৱাৰ বাবে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া 3 কোটি মহিলা লাখপতি দিদি বনাব খুজিলে মই চিন্তা কৰিলো যে আমাৰ অসমত আমি কেনেকৈ লাখপতি দিদি বনাব পাৰো আমি চেষ্টা কৰিছিলো যে আমাৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলা সকলক আমি কেনেকৈ আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰো অসমত 4 লাখ সেলফ হেল্প গ্ৰুপ আছে 4 লাখ সেলফ হেল্প গ্ৰুপত 40 লাখ মহিলা জড়িত হৈ আছে আজি আমাৰ লক্ষীপুৰত আমি দেখা পাইছো যে 19,318 গৰাকী মহিলা আমাৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত জড়িত হৈছে আমাৰ অসমত সেলফ হেল্প গ্ৰুপ যেতিয়াৰ পৰা গঠন হৈছে আমাৰ মহিলাই আজিলৈকে 21,000 কোটি টকা বেংকৰ পৰা লোন লৈছে আৰু বেংকক ঘূৰাই দিছে আজি আমাৰ অসমত লাখ লাখ মহিলাই
লাখপতি বা বছৰত 1 লাখ টকাৰ ওপৰত উপাৰ্জন কৰে। বেছি দূৰত যাব নালাগে। আমাৰ লক্ষীপুৰ সমষ্টিৰ ৱাইফালপুৰ ভিঅ আৰু সখীৰ চেহেলি CLFৰ অধীনত কণ্ঠলেমা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য ৱাই নন্দৰাণী দেৱীয়ে আজি এখন বিউটি পাৰ্লাৰ স্থাপন কৰি মাহত 10,000 টকা বা মাহত আজি বছৰত 2 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে। আমাৰ সেই ধৰণে আমাৰ লক্ষীপুৰৰে ৱাইফালু ভিঅ ৰঞ্জিতা সিনহাই আজি ডায়েৰীত কাম কৰি 20,000 টকাৰ সামূহিক বিনিয়োগ কৰি প্ৰতি মাহে 12-14,000 টকাকৈ আজি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছে। যদি আমাৰ লক্ষীপুৰৰ ৰঞ্জিতা সিনহাই উপাৰ্জন কৰি লাখপতি বাইদেউ হ'ব পাৰে, ৱাই নন্দৰাণী দেৱী যদি লাখপতি বাইদেউ হ'ব পাৰে, আমাৰ বাকী বাইদেউসকল কিয় লাখপতি দিদি হ'ব নোৱাৰিব? সেইকাৰণে আমি অসমত মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি আৰম্ভ কৰিলো। আমাৰ অসমত 4 লাখ আত্মসহায়ক আমাৰ লক্ষীপুৰত 20,000 মহিলা আমি আজি 10,000 টকাৰ চেক আমি প্ৰদান কৰিম। চেকটো পোৱাৰ লগে লগে আমি কি কৰিম? মোবাইল কিনিম নে নাই? কোনে কোনে মোবাইল किनिब? हाथ देखो के मोबाइल फोन खरीदेगा? हाथ उठाइए। अच्छा, कौन मोबाइल नहीं खरीदेगा? वो लोग हाथ उठाइए। बाप रे, कोई मोबाइल नहीं खरीदेगा पक्का? आप लोग समझ चुका है कि ये 10,000 रुपया हम लोग मोबाइल के लिए खर्चा नहीं करेगा। हम लोग ये 10,000 रुपया ये अच्छा काम क्या है? अगर 10,000 रुपया हर महिला को मिलते हैं, मतलब 10,000 रुपया इकट्ठा करने से एक ग्रुप का, अगर आप लोग ये 1 लाख रुपया से एक साथ कुछ काम करते हैं तो बैंक भी आप लोगों को दोबारा लोन देगा। 1 नंबर 10,000 रुपया 1 लाख बना के एक लोग काम कर सकता है। 2 नंबर कि हमें ग्रुप में नहीं करना है, हमें अपने लिए कुछ घर में डायरी का काम कीजिए, पिगारी का काम कीजिए, घर में हैंडलूम का काम कीजिए, जो भी कीजिए, लेकिन कोई प्रोडक्शन का काम आप लोग कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। হাজবেন্ড আছে, হাজবেন্ডে কিবা নহয় কিবা ব্যবসা কৰি আছে, যদি আমি 10,000 টকা হাজবেন্ডৰ ব্যৱসায়ত দি দিওঁ তেতিয়াও আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। 6 माह পিছত आप लोगों का घर में जाएगा और आप लोगों को हम लोग पूछेगा कैसे खर्चा किया। अगर आप लोग 10,000 रुपया अच्छा काम के लिए खर्चा करते हैं तो मैं आप लोगों को कितना रुपया मिलेगा दोबारा? पूरा बड़ा आवाज से बोलिए, कितना मिलेगा? 25,000। अच्छा काम में खर्चा करेगा
আপনাদের আমি সরকার থেকে কত দিবে 50,000 টাকা। কত হলো টোটাল? 10,000, 25,000, 50,000 সব মিলিয়ে 85,000 টাকা সবাই পাওয়ার আমি ব্যবস্থা করে দিব। ঠিক আছে? ভালো লাগছে কিনা? ভালো লাগছে? কৌশিকরাকে ভোট দিবে কিনা? দিবে পাক্কা দিবে? ওই জায়গায় দিবে কিনা? কৌশিকরাকে ভোট দিবে কিনা? কৌশিকরা জিতবে? পাক্কা জিতবে? কৌশিকরার জন্য বড় হাততালি মারিয়ে अभी ये हो गया महिला उद्यमिता। महिला उद्यमिता में हम लोग का लक्ष्य होता है कि हम 1000 माताओं को लाखपति दीदी बनाऊंगा। और मैं ये आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर आप ये पैसा अच्छा काम में लगाएगा, बैंक भी आप लोगों को लोन देगा और आप लोग जरूर लाखपति दीदी बनेगा। ये मेरा विश्वास है। आज आप लोग देखिए, कांग्रेस का समय में ही अगर ये सब काम शुरू हो जाते थे, आज आप लोग लाखपति दीदी बन भी जाते थे। में काम नहीं हुआ। आज हम लोग हमारा समाज का महिलाओं को आगे ले जाने के लिए शुरू किया हो। हमारा अरुणोदय स्कीम, आज हमारे लखीमपुर की 30,000 माताओं को अरुणोदय स्कीम मिलते हैं। हर महीना 10 तारीख को आप लोग मिलते हैं। अभी हम लोगों ने और एक नया स्कीम करने जा रहा हूं। 1 जनवरी से जो भी अरुणोदय मिलने वाला परिवार, अगर उसका सब्सिडी भी हम लोग 250 रुपया 250 रुपया देने जा रहा हूं। मतलब पहले अरुणोदय था 1250 रुपया का, 250 रुपया आप लोगों को सरकार से मिलेगा। अच्छा होगा कि नहीं होगा? किसका किसका घर में गैस है हाथ उठाइए। जो घर में गैस का कनेक्शन है आगे ले जाना चाहता हूँ। मैं हमारा असम का माताओं को लाखपति दीदी बनाना चाहता हूँ। मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? पक्का बोले, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? इसीलिए कांग्रेस लोग मेरा ऊपर कभी कभी नाराज हो जाता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि कांग्रेस नाराज होने दो, लेकिन असम का माताओं का आशीर्वाद मेरा साथ है। इसीलिए मैं आगे भी काम करते जाऊंगा। कोई मुझे रुकवा नहीं पाएगा। हम लोग मिलकर असम को एक बेहतर समाज बनाने के लिए काम करते ही रहूंगा। आज हम ইয়াতে গোট খাইছো, কৌশিকরায় কইছে सबके यदि আমি शेक दियो, सब लोगों को एक एक बोला के अगर हम लोग शेक दे दूंगा तो रात 10 बज जाएगा। इसीलिए हम भियो लोगों को हम शेक दूंगा। भियो का माता लोग हमारा ग्रुप का प्रेसिडेंट को शेक देगा और ग्रुप का प्रेसिडेंट शेक आप लोगों को दे देगा। 2 घंटा में पूरा काम हो जाएगा। लेकिन बिना से आज घर में कोई मत जाइए, ठीक है? घर में जाएगा तो हस्बैंड पूरा ताना लगाएगा, ठीक है? तो इसीलिए 2 घंटा रुक के शेक लेके जाइए। कोशिश करो, थोड़ा बहुत खाना का भी व्यवस्था किया है। आप लोग खाना भी खाइए,
लोगों का मन में सन्ने थे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज मिल गया। और आगे भी आप लोग 100% गारंटी ले लीजिए, आगे भी 25,000 आप लोग को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे मैं बोलता हूँ ऐसे मैं करूंगा, आप लोग खाली मुझको आशीर्वाद दीजिए और आप लोगों को सेवा करने के लिए मौका दीजिए। और ज्यादा बात नहीं बोलूंगा, इतना ही बात बोल के मेरा वाणी को मैं विराम देता हूँ। मेरा साथ दोबारा एक बार बोलिए, भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, परिमल शुक्लबैद्य, कौशिक राय, कौशिक राय, कौशिक राय। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। রাজাবাজার ডেভেলপমেন্ট ব্লক থেকে অঞ্জনা বর্মন, ফোরালুকেলি এসএসজি, বিন্দাগাতি ডেভেলপমেন্ট ব্লক থেকে নিয়তি দাস, কনকলতা মহিলা সেলফ হেল্প গ্রুপ, ওয়ার্ড নাম্বার 1 মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়া, এটা সব এএসআর এর অন্তর্গত সুপর্ণা দাস, ত্রিবেণী এসএসজি। এবং আমরা ভিওকে ডেকে নেব, তামান্না ভিও থেকে রাজাবাজার ডেভেলপমেন্ট ব্লক থেকে মহামায়া পালিকা এবং শিলা কর্মকার, তামান্না ভিও। এই भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। শেষ হলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান প্রকল্পের যে আনুষ্ঠানিক পর্ব এখানে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। এরপর বিতরণ করা হবে, আপনারা সবাই বসবেন, কেউ হুড়োহুড়ি করবেন না।